जजी ल्हान मरे तुवें ऑदर जालें एक स्टेटमेंट कोला की सेलिब्रिटीन आनी MSN तुका सांगिल मू तुका एक भुरग्या हाटल्यान ते 2,500 पर डे दिवपा रेडी आहाय मू. अरे तूं कित करूं सोदिता? आमगे भुरग्यांगे लायफ रिस्का घालूं सोदिता, तेंगे जॉब रिस्का घालूं सोदिता. वो तुका प्लेयरांगे पगार घालपा उणी पडे रे पयशे, ते हॉटलां गिराक दिन तूं काडूं सोदीत रे. म्हाका एक सांगू, तूं कोणा रिप्रेजेंट कोता? गव्हर्मेंटाकू वो कॉमन मॅनाकू वो सिमॅनाकू? जर तो गव्हर्मेंटाक कोता न्हू जाल्यार कोनाका प्लीज. आमचे बारा येनाका, तूं तेंचे बारा राव, गव्हर्मेंटा बारा. वी वील फायट. अरे सगळे स्टेट्सांनी फ्री क्वॉरंटायन आहा. एक देखून स्टेटी क्वॉरंटायना फॅसिलिटी पयशे दिले नाय. आनी तूं आमगे ह्या भुरग्यां कडेन पयशे घेवन ते कंपनी कडेन ते आण सोटाय मरे तेंगा हिंगा, आनी तूं तेंको पयशे घेवपा तूं आयडियार दिता? हां, तुगे रिप्रेजेंटेशन चोय रे कोंकणी टायमाचें. तुवें कितें कोलो तें कोंकणी टायमाकू? देवनागरी दिली मरे तुवें रोमी लिपी दिवपाची. तुगे रिप्रेजेंटेशनाचे आतां भुरगे रावतले? हां, आनी तुका एडवायस कोण कोत्रें हें करूंक? थोडे भुरगे आहाय ते कोताय कामू तुका तारोटी. म्हाका जाल्यार दिसना. रात देखून म्हाका फोन येयलो आमगे फ्रेंडालो, मेलकम ते करूं सोदताय ते कितें कामू? अरे तूं कितें आसा फाटी लागोत रे आमी गोंयकारांचे? अरे हे आमगेले 80% भुरगे बोटीचे आसताय मरे, तेच फाटल्यान तूं कितें आपड रे सारको? अरे तुगे रिप्रेजेंटेशन नाका आमकां. आम जाणाय तुगे ब्रोकरेजा रिप्रेजेंटेशन आहा, तुगे आनी कांय न्हू रिप्रेजेंटेशन करपाची पॉलिसी. कोण ऑथॉरिटी दिली रे तुका हें करूंक? CMान सांगिलां फ्री हें मू क्वॉरंटायन. आनी तूं तें गायडे बरें. हांव कित्या मानू की 2,500 म्हणून? तुवें थिंग 5,000 गेले आसतले ब्रोकर कोन्न. हांव कित्या मानपाचें हांवें? MSCंत आनी हितू. आनी तूं कोण रे रिप्रेजेंट करूंक? तूं बाणाले MLA, तूं बाणाले भुरग्यां हें आख्या गोंयच्या भुरग्यां रिप्रेजेंट करपाचें? हां, तुम कितें एश कोन्न कोताय रे? तुका हांवें सांगोचें पिक्चर कितें तें? पिक्चर एक भुरग्या हाडल्यार $60 अबाव मेळटाय, आनी तुमी हिंगा हॉटलांक हितू दीस ब्रोकरेज करूं भोंवताय. तूं कित्या हाटी लागोत रे आमगे भुरग्यांचे? तुगे नाका रिप्रेजेंटेशन आमकां. तुवें कोल्या हिती पुरो रिप्रेजेंटेशन आहा आनी गोंयच इबाळ कोल तो बोकू आमगे सावथाचो. ह्या भुरग्यां फाटी तूं कित्या लागोल रे सायबा? आनी तूं हांव नोको, तूं कोण ही तकल्यो दित तो? अरे तेंगे जॉब्स आहाय लायनीचे, तेंगे फॅमिलीज आहाय, तेंगे लोन्स आहाय. तूं सगळे लायनीचे घाताय रे ते येयले म्हणटरी तुका बॅकअप आहा रे. अरे आमगे पाद्रीन बिशोपान सांगलोलें बाबा आमी तेंगा क्वॉरंटायन फॅसिलिटी दिताय मू, तरी तुमकां ही व्हडले व्हडले हॉटेल बी कित्या जाय रे? तेंका फ्री क्वॉरंटायन दिया रे. तूं कोणा रिप्रेजेंट कोत रे? आमकां नाका तुगे रिप्रेजेंटेशन. तूं CMा तकल्यो नाय त्यो तूं दित मरे तेका. आनी आय वील पर्सनली आय एम सेयिंग CM, प्लीज डोंट टेक हिज एडवायस. इफ यू टेक हिज एडवायस you'll go down. Please don't take his advice. Otherwise check history. Why all after CM man? Please, I'm begging of you. It is high time now. All the nationalities have taken their citizens like anything, but our country and our state has made a mockery. Our state, I'll say, not the country. They are well equipped. Medically, they are very fit. Paid quarantine मुळटाय ते तुमी. अरे तेंका होम क्वॉरंटायन देखून कोल्या फुडें फुडें हांव कितें म्हणटा क्वॉरंटायन कोरय. But don't squeeze them on these issues. Please don't squeeze them. CM, I'm asking, I'm begging you. This is high time for us to show them that we care for our citizens. We care for our Goans. ये चेचिलागे खबर आहे की नाका? त्रास सांपडटलो. एंड कोणा बरें कोल ना.
मग आमगे भुरग्यां लायफ रिस्काक घातलो वो आमगे भुरग्यांगे जॉब्स रिस्काक घातलो I know the inside story. What is going on? Don't give him a chance to loot us like this, to loot us seamen like this. What statements you all are giving? Please stop doing this to our seamen. And on top of it, he's saying he was a seaman. अरे ते येन हिंगा बेकार वतले कितू तेंप तुवें चिंतिलां मातशें पूण तेंगे लोन्स आहाय तेंगे फॅमिलीज आहाय तुमगेले येतेश मारल्या हाल मारल्या तुमकां मेळटा तेंगे खंय मेळटा रे तेंगा तूं पोणा काय तूं मातशें प्लीज आम जाणाय तुगे मोटीव आम जाणाय तुगे मोटीव कितें तो हांव सांगत तुका $60 अबाव मेळटा एक भुरग्या फाटल्यान 40,000 दाखयताय ते तुमी अदरवायज एज्युकेट मी ऑन दिस आय चॅलेंज यू आनी तुगे कोण फोन कोताय तांकां सांग हांव फोन करया म्हाका हिडन नंबर हेजे तेजे सोन आय वील नॉट बेंड डावन विथ यू घराको हें मुगे मामी म्हणटा कित्याक कोता हें कोता तें कोता हांव बऱ्या कोता सिंपल आनी स्ट्रेट हांव चोरी जावपा दिवपाना and all the 40 MLAs, 40, I will not say 39 MLAs, including the CM. Are you all not caring about our citizens? Are you all not caring our boys? हेंगे चोये रे तुम कितू खायल ते टॅक्सीस हाँ एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम मनशाने ओपोज करपा मरे यू ऑल हॅव नॉट ओपोज्ड इट शेम ऑन यू ऑल